We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीरा खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि पाकिस्तान जो है वो उसने साउथ अफ्रीका को दूसरी सीरीज़ में भी शिकस्त दे दी है, और अच्छी ख़बरें जो हैं बहुत कम आती हैं हमारे मुल्क से, उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। और यही नहीं बल्कि T20 में 100 मैचेस जीतने वाली पाकिस्तानी टीम जो है वो पहली टीम बन गई है। 164 टोटल मैचेस हुए, 164 टोटल मैचेस में से पाकिस्तान ने 100 मैचेस जीते हैं, तकरीबन 56 जो हैं वो लूज़ किए, कुछ टाई भी हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत खुशी की खबर है, और पाकिस्तानी टीम जो है उसने जश्न मनाया है। बल्कि एक बहुत ही पॉपुलर होने वाली मीम जिसमें पारी हो रही है, वो भी उन्होंने शेयर की अपनी टीम के साथ। तो ये एक बहुत खुशी की खबर है। मैं अपनी तरफ से अपने और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तानी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और वैसे भी क्रिकेट एक ऐसा फन एंड गेम है कि इसमें कभी ऊपर कभी नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट देखने में आई है, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो हमारी टीम में बढ़ा है। वो होम ग्राउंड में खेले हैं मैचेस, ये पाकिस्तान में हुए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है कि क्रिकेट वापस पाकिस्तान में आई है। इंटरनेशनल टीम तब आएंगी। साउथ अफ्रीका ने खेला पाकिस्तान में, और इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी जो और टीमें हैं वो भी पाकिस्तान में आएंगी। PSL भी स्टार्ट हो रहा है, और PSL में आपको पता है कि हमारी टीम्स में जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो भी खेलते हैं। पिछले साल जब PSL हो रहा था तो सुनने में आया था कि उन पर प्रेशर भी था अपने, यानी कि मैं फॉरेन जो प्लेयर्स होते हैं हमारी टीम में उनकी बात कर रही हूँ, उन पर अपनी क्रिकेट टीम की तरफ से प्रेशर भी था कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उन्होंने मना किया था कि आप PSL में मत खेलें। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी टीम में शमूलियत की थी, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा, और इंटरनेशनल क्रिकेट खुशी की बात यह है कि हमारे मुल्क में वापस आई। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर थी। मैंने कहा प्रोग्राम का आगाज़ तक अच्छी खबर से ही करना चाहिए। और एक और ख़बर है जिस पे मैं आज के प्रोग्राम में मेन मुद्दा जो है, मतलब आज के प्रोग्राम का, वो है सेनेट में ओपन बैलेट के हिसाब से के हवाले से जो बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुन लिया है पूरा जो केस है, लेकिन अभी फ़ैसला सुनाना है। अब ये इंतज़ार है कि वो फ़ैसला हुकूमत के हक़ में होगा या हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा। हुकूमत ये चाहती है कि ओपन बैलेट होना चाहिए, उससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी, और ख़ास तौर पर 2018 के सेनेट के इलेक्शंस में जिस तरीके से PTI के लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त हुई, उसके मद्देनज़र इमरान खान ये समझते हैं कि ये करप्शन आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो इस हवाले से इसको हमेशा से ख़त्म कर देना चाहिए, और ओपन बैलेट होना चाहिए, और ओपन बैलेट के हिसाब से फिर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, लोगों को ख़रीदा नहीं जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बहस हुई, और बड़ी दिलचस्प बहस थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, और इलेक्शन कमिश्नर का जो वकील था उनके पास उनके बहुत से सवालात के जवाब नहीं थे। एक सवाल तो ये था जो ऑनरेबल जज ने किया उनसे, कि जो दूसरे इंतखाबात होते हैं, आम इलेक्शंस होते हैं, वो उनका भी एक प्रोटोकॉल है, एक तरीक़ाकार है, एक और जो वज़ा किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या सेनेट के जो इलेक्शंस होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन उस हवाले से कोई प्रोटोकॉल बना नहीं सकती? तो इसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के वकील के पास। यानी ये कि मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट तो नहीं आई, और मैं अपना ओपिनियन उस पर नहीं दे सकती, लेकिन मेरी एक ज़ाती राय ये है, या मेरा एनालिसिस ये है कि शायद जो कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन देगा कि वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी किसी किस्म की कोई जो एक पॉलिसी है वो वाज़े करें, और एक पॉलिसी जारी करें, और उसी के तहत फिर सेनेट के जो है वो इलेक्शंस हों। अब PTI के लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि PTI ने जब से सेनेट के टिकट होल्डर्स को का नाम अनाउंस किया है, जिसमें फैसल वाडा का नाम था, फिर बलोचिस्तान के कादर साहब थे कोई, उनको दिया था टिकट, जो कि बाद में वापस ले लिया। अब्दुल कादर आई थिंक, उनको जब टिकट दिया तो फिर PTI के अंदर एक शोर उठा, लोगों ने आवाज़ उठाई कि इनको टिकट क्यों दिया जा रहा है। तो बलोचिस्तान का वो टिकट तो वापस ले लिया गया और किसी और साहब को दे दिया गया, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ फैसल वाडा का टिकट वापस लिया जा रहे नहीं। लेकिन पार्टी खुले लफ्ज़ों में तो इस हवाले से जो पार्टी के मेन जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो इसकी मुखालफत तो नहीं कर रहे, लेकिन दबे लफ्ज़ों में पार्टी के अंदर बगावत चल रही है। और आज की खबर ये है कि PTI के अंदर एक सनसनी ज़रूर मौजूद है सेनेट के टिकट्स के हवाले से, कि किस तरह से ये टिकट जो हैं ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जो किसी भी लिहाज से इसको डिज़र्व नहीं करती। अगर करते हैं तो कम से कम पार्टी की जो लीडरशिप है वो उनको इत्मीनान में ले, और उनको जो बाकी PTI के लोग हैं उनको उस हवाले से मुतमईन करें। सो ये एक बहुत बड़ा
میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارٹی کے اندر اٹھنے والا ایک شور ہوگا اور اوپن بیلٹنگ تو بعد کی بات ہوگی. میرے خیال میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہی پارٹی کے اندر پرابلمز جو ہیں وہ بہت کھڑے ہو گئے ہیں اور مزید پرابلمز کھڑے ہوں گے. اب آج مریم نواز کا بھی بیان یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی کے اندر سے ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا جس کو وہ سینٹ کا ٹکٹ دیتے, یعنی کہ انہوں نے کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ سینٹ کے ٹکٹ کے حقدار ہیں اور سینٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, اکبر ایس بابر فورن فنڈنگ کیس کے جنہوں نے اس کیس کو اٹھایا اور اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں وہ کورٹ میں, انہوں نے آج ایک اور بیان دیا اور میرے خیال میں یہ ایک اور لرزہ خیز بیان ہے. یہ آج کے دن میں دوسری بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے خلاف, اور وہ یہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے انہیں پی ٹی آئی میں کے بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. خاص طور پر نام لیے بغیر انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پارٹی میں کوئی بھی عہدہ جس پر آپ نشاندہی کریں ہم آپ کو وہ عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ فورن فنڈنگ کیس کو وڈرا کر لیں. اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ آپ اگر چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم آپ کو کی ہیلپ کریں گے, ہم آپ کو چیئرمین سینٹ کے عہدے پر بٹھائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ محض شوشہ نہیں ہے, اگر پارٹی چاہے تو میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے, میں ثبوت مہیا بھی کر سکتا ہوں. اکبر ایس بابر کا یہ بیان جو ہے ایک بہت بڑا بیان ہے اور پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کی خبر تو ہے ہی, لیکن اگر میں اکبر ایس بابر کی یہ جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اس کو سچ مان لوں, تو اگر مثال کے طور پر ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ جی ہم آپ کو چیئرمین سینٹ بنائیں گے, یا فورن فنڈنگ کیس وڈرا کر لیں, وہ فورن فنڈنگ کیس وڈرا کر بھی لیتے ہیں اور پھر ان کو چیئرمین سینٹ بنا بھی دیا جاتا, تو کیا تب یہ چہمہ گوئیاں نہیں ہوں گی کہ ایک ایسا شخص جو پچھلے کئی سال سے ایک کیس کو پرسو کر رہا تھا, آل آف اے سڈن اس نے وہ کیس وڈرا بھی کر لیا اور چیئرمین سینٹ بن گیا, اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا پریشر تھا یا کوئی ڈیل ہوئی ہے, یا اگر ان کو کوئی اور عہدہ دیا جاتا ہے اور فورن فنڈنگ کیس کو وڈرا کر لیتے ہیں اور پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن ملتی ہے تو تب بھی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. یہ میں ضرور مان سکتی ہوں, ان کا دعویٰ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اکبر ایس بابر نے غلط کہا, یہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر مثال کے طور پر وہ یہ کہتے کہ انہیں کچھ رقم کی پیشکش کی گئی ہے, انہیں کسی اور طرح کے پرکس کی پیشکش کی گئی ہے, تو شاید میں فوراً اس بات پر یقین کر لیتی, لیکن اس بات پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور اس لیے ہے کہ ایک اوویس جو ہے ریزن مل جاتا لوگوں کو پارٹی پر انگلیاں اٹھانے کا کہ ایک شخص جو ایک فورن فنڈنگ کیس جس نے پاکستان میں سے ایک ہلچل پیدا کی ہوئی ہے تمام سیاسی حلقوں میں, اس کو وڈرا کر رہا ہے, اور وڈرا کرنے کے بعد اس کو ایک بہت بڑی پوزیشن مل گئی پارٹی کے اندر, تو کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو ہے جو لین دین ہوئی ہے اور انہوں نے اس کیس سے وڈرا کر لیا. لیکن اس کے کہنے کے باوجود میں ہرگز یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اکبر ایس بابر کا دعویٰ غلط ہے, اور انہوں نے یہ بانگ دوہل کہا ہے کہ یہ محض شوشہ نہیں ہے, ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں اور اگر پارٹی چاہے تو وہ اس کے ثبوت دے سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ثبوت ضرور عمران خان کو مانگنا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ فورن فنڈنگ کیس صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, اس میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور باقی سیاسی جماعتیں جن کے فورن ونگز ہیں, باہر دوسرے ملکوں میں ان کے لوگ موجود ہیں, پارٹی کے لیے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں, پارٹی کے الیکشنز کے لیے فنڈز بھیجتے ہیں, ان سب کے حوالے سے اس کیس میں بحث بھی ہوگی اور جائزہ بھی لیا جائے گا. لیکن مین شخص جس نے اس کیس کو اٹھایا وہ پی ٹی آئی کا ہی بانی رکن ہے, اکبر ایس بابر. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فورن فنڈنگ کیس ایک بہت بڑے کیس کے سامنے پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے, اور اکبر ایس بابر نے ایک اور بہت بڑی, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے بات کی ہے اور ایک بڑی پیشن گوئی کی ہے کہ اگر کچے چٹے کھلنا شروع ہوں گے اس کیس کا, اگر کوئی فیصلہ صحیح آ جاتا ہے انصاف پر مبنی, تو پھر ایسے ثبوت سامنے آئیں گے, ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں گے. اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان کی طرف سے, اور تمام پاکستانی جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عمران خان سے کہ ان کو اگر لائے ہیں تو پاکستان کے کچھ ڈیلیور کریں گے. اس قسم کی باتیں جب آنا شروع ہو جائیں گی تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات اٹھیں گے, اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر پرابلمز بڑھ رہی ہیں, مہنگائی, کرپشن, قیمتوں میں بجلی کی, گیس کی, چینی گھی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو فورنر ہیں, یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی, آج میں دیکھ رہی تھی کہ جو ریزروز گئے ہیں پاکستان میں, جو کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے ہیں ملک میں, وہ 12 ارب
डॉलर से ज़्यादा के हैं, उसमें सिर्फ 30 करोड़ डॉलर जो हैं वो सिर्फ यूके से लोगों ने भेजे हैं। तो उसके बावजूद लोगों का अपने मुल्क के हुक्मरानों पर एतमाद बहाल है, वो या शायद उनकी मजबूरी है कि अपने प्यारों को पैसे भेजने पड़ते हैं। ये रिज़र्व पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख्याल इस हुकूमत को करना चाहिए। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो मैंने कहा कि आप तक पहुँचा। देखते हैं कि इस सेनेट का जो ओपन बैलेट का जो फैसला आता है ये नहीं आता, और अगर आ जाता है तो ये कितनी बड़ी जीत होगी गवर्नमेंट के लिए, और अगर नहीं आता तो इससे क्या परेशानी होगी पीटीआई के लिए। क्या उनको लगता है कि उनके कुछ लोग जो हैं वो अब भी इस मरतबा भी उनके खिलाफ वोट देंगे, और इसी परेशानी के पेश नज़र वो ये समझते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कौन उनके खिलाफ वोट दे रहा है और कौन उनके हक में वोट दे रहा है। सो ये सेनेट का इलेक्शन एक बहुत लर्ज़ाखेज़ इलेक्शन साबित होगा तमाम पार्टीज़ के लिए, और सबकी नज़रें जो हैं इस वक्त सेनेट के इलेक्शन पे हैं। तो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।